Welcome back to In Goa News. A creative Ganesh Chaturthi decoration designed by Silpesh Pavatkar has been set up at the residence of Ankush Bandari in Patnam, Kankona, drawing administration from devotees and visitors. A beautiful Ganesh Chaturthi decoration made of cotton has been created at the residence of Virendra Harmalkar, Surendra Harmalkar and Vikas Harmalkar and family. The unique display has filled the festive atmosphere with devotion, joy and blessings. An eco-friendly Ganesh Chaturthi decoration has been designed by Kritika at the residence of Vitu Choprekar in Waldebad, Taligaon. The thoughtful display blends devotion with sustainability, drawing admiration from devotees and visitors. ताळगावात वडलेभाट परिसरातल्या विठू चोपडेकर हांच्या घरातलो वार्षिक 5 दिसांच्या गणपती डेकोरेशनाक आम्ही हजर आसा. ह्या सजावटीची संकल्पना आमचे बाय कृतिका चोपडेकर हांनी आपल्या भावंडांसयत वडीलधऱ्या परिवाराच्या मार्गदर्शनान बऱ्या रितीन घडून हाडिल्लें आसा. बाबा तुमचें नांव कितें? विठू चोपडेकर. विठू चोपडेकर. आणि हो तुमचो वार्षिक 5 दिसांचो गणपती? हय. आणि हे सगळें डेकोरेशन ह्या सगळ्या भुरग्यांनी केलां? भुरग्यांनी केलें. हय. बाबू तुजें नांव कितें? वेदांत, हेरम, अक्षिता, साईदीप, अवनीश, तेजस, कृतिका. कृतिका. तुजी? संजना, संजना. चेतना. हे डेकोरेशनाक तुम्ही कितलेशे दोणे लागल्या? एक 800-900 कशा लागला. 800-900 दोणे आणि पत्रावळी. आणि हे सगळे काम तुम्ही सगळ्या भुरग्यांनी केलां? व्हडले सुद्धा हेल्प करता, भुरग्यांनी केला. हां. इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशन केला तुम्ही. आणि ह्या कामाक तुमकां कितके दीस लागले? एक 3-4 वीक केले आमकां. 4 आठवड्याचे काम टायमान हे तुम्ही काम केलां? हां. म्हणजे फक्त रातचेच करताले? रातचेच करताले काम. आमची स्कूल ट्युशन बी जावन येताली. हां. आणि तुम्ही सांजचे हेल्प करताले ह्या कामाक? सगळीं जाणां? गुड. आमच्या समोर रुबाबान थाटलेल्या गणेश मूर्तीच्या माथ्यावयल्या फेट्याची रचना आणि डायमंड वर्क सुद्धा ह्या भुरग्यांनीच सजयलेले आसा. सुंदर, सुबक आणि आकर्षित असो हो देखावो खऱ्यांनीच जण एकल्याच्या मनात एक नवी उमेद आणि गणेश चतुर्थीची आगळी वेगळी उमळशीक जागयता. सगळ्यांक चवथीची शुभकामना.